Yo ngono ya apik kok. Bendong ngalor. Bareng kok lek men tak balen nah. Barak. Belar endi? Rono. Kono. Ngalor. Ngalor. Kunduran. Pokoknya seperti lanut. Ade lewat kene. Ade lewat kene. Langsung. 5 menit paling iya. 5 menit lagi kira mbok jak. Bejo. Oh. Apa jak? Ingin anom. Yuk, bukakan lahan. Tukang boyong liwat Jati, Bos.